बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारगला की सरसब्ज़ शादाब पहाड़ियों के दामन में आबाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हसीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐवान सदर के बिलमुकाबिल वसी और अरीज़ जिना एवेन्यू पर हसन जलील आपको खुशामदीद कहता है, जहां हमेशा की तरह आज भी यौम पाकिस्तान के पुरमसरत मौके पर मुसल्लह अफवाज की शानदार मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया है। ये आप देख रहे हैं मेहमानान गिरामी जो ज़ौक़ सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान जो अभी परेड एवेन्यू में तशरीफ़ लाए हैं और दीगर मेहमानों की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो एजाज़ी गार्ड जो इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी है और जो ही सदर ममलकत यहाँ तशरीफ़ लाएंगे वो सदर पाकिस्तान को सलामी पेश करेंगे। And I'm Sofia Shahid, Assalamu alaikum, and I'm accompanying Hassan Jalil today. I welcome you to the Pakistan Joint Services Parade in Islamabad. We are perched up here in the commentary booth of Pakistan Television on the T-junction of Jinnah Avenue and Constitution Avenue. The parade venue is right in front of the presidency, and the crowd is wonderful, enthusiastic, and a little apprehensive because of the unpredictability of the weather. By the grace of Allah, the day is absolutely beautiful, though the sky is a little overcast, but with very little chances of rain, inshallah, at least for the time being. ये आप देख रहे हैं हाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद, बेशतर निशस्तें पूर हो चुकी हैं और लोग मुसलसल मुख्तलिफ अतराफ से परेड एवेन्यू में दाखिल हो रहे हैं। बहुत जोश व खरोश यहाँ पर पाया जाता है 23 मार्च की इन तकरीबात के सिलसिले में, और ये परेड इन तमाम तकरीबात का मरकज़ है, सबसे अहम हिस्सा आज की तकरीबात का। Sometimes the event in a nation's life changes the very course of its destiny. March 23rd reminds us the same day 56 years ago when the historic Pakistan resolution was moved and passed in the 27th session of the All India Muslim League in Lahore. The people are very enthusiastic about the Pakistan Resolution Day, and this gives them a chance to renew their resolution, their resolve to do their utmost for their country. स्पीकर कौमी असेंबली जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में शामिल हैं। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा और दीगर अमायदीन भी आज की इन तकरीबात में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ये आप देख रहे हैं वज़ीर दिफा जनाब आफ्ताब शाबान मिरानी साहब जो परेड एवेन्यू में तशरीफ लाए। And he's accompanied by Chairman Joint Chief of Staff Committee, Air Chief Marshal Farooq Feroze Khan. You can see them on the dais. धुआं धुआं थे मेरे चश्म दिल के सब मंजर, सवाद अज़्म पे जिंदा की रात छाई थी, दरे मुराद पे ताज़ा हवा ने दस्तक दी, गुलाब रुत के महकने की सातें आईं, निगाह शौक ने पाई बिशारते ताबीर। बिलाशुबा ममलकत पाकिस्तान उस ख्वाब की हसीन ताबीर है जो बर्रे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की आंखों में बस रहा था। इस रोशन चमकीली सुबह के इंतजार में उन्होंने कितनी ही तारीक रातों का सफर तय किया था। करारदाद पाकिस्तान तारीक रात के इन मुसाफिरों के लिए नए उजालों का पैगाम थी और तारीख की अजीम तरीन जिद्दोजहद और तहरीक का नुक्ता उरूज भी। आज पूरी कौम इसी तारीख साज करारदाद के जज्बे को ताज़ा करने के लिए पूरे जोश खरोश के साथ यौम पाकिस्तान की तकरीबात में हिस्सा ले रही है। The idea of a separate Muslim state was first put forward by Allama Muhammad Iqbal, the great philosopher-poet, in his presidential address to the All India Muslim League at Allahabad in 1930. Later, Chaudhry Rahmat Ali seconded this concept of the Round Table Conference of 1930-32 in London, for which he coined the name Pakistan.
On 23rd March 1940, the All India Muslim League meeting at Lahore under the presidency of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah adopted what is popularly known as the Pakistan Resolution. In the general elections of 1946, Muslim League achieved unprecedented success and established beyond doubt the strength of the Muslim desire for a separate homeland. सलामी के चबूतरे पर मौजूद वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मंसूर हक, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान और वजीर दिफा जनाब आफ्ताब शाबान मीरानी। Thinking about the resolution, once again, it reminds us of what all we promised and what all was promised to a nation of Muslims. The resolution included the following points, among others. There was an emphasis which was laid on the two-nation theory, and it was stated that the Muslims were not a minority, but a separate nation. Quaid-e-Azam said, the Muslims are not a minority. The Muslims are a nation by any definition. The resolution proposed that the Muslim majority areas be grouped together into independent states, for example, Punjab, Sindh, Frontier and Balochistan in the west, and Bengal and Assam in the east. Another point of the resolution was the safeguard of minorities, and that it should be provided by the Constitution for the protection of their religion, culture, economics, politics, administration, and all the other rights that goes with them. No plan is workable unless accepted by Muslims of the subcontinent. आज की इस शानदार परेड के लिए सुबह ही से लोग परेड एवेन्यू में पहुंचना शुरू हो गए थे, और जिस वक्त हम यहाँ पर आ रहे थे हमने देखा कि जा बजा रंग बिरंगे परचम आवेजा थे, और उरूसुल बलाद इस्लामाबाद को आज सही मानों में दुल्हन की तरह आरास्ता और पैरास्ता किया गया है। रंग नूर की एक दुनिया है जो परेड एवेन्यू में आबाद है, और दूर दूर इलाकों से लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सभी आज की इन रंगारंग तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। Hassan, when we were coming this morning, you could see little children with Pakistani flags on their bikes and holding them in their hands, very happy, the evidence shown on their faces for the love for their country. सूफिया, आज की तकरीबात का मकसद भी यही है कि हमारी नई नस्ल को, नन्हे मुन्ने बच्चों को क़याम पाकिस्तान के मकासद से आगाह किया जाए। उन्हें यह बताया जाए कि हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी जिद्दोजहद के बाद बाबा कौम हजरत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवल अंगेज और पुरअज़्म क़यादत में यह हसीन मुल्क हासिल किया, जो कुदरत का एक बेशबहा तोहफा है हम सब के लिए। Though it is a national holiday for all the children in most of the schools, but many schools have special functions on this day. They have debating competitions, they have poetry competitions, they have painting competitions, all depicting the resolution, the historical event of the Pakistan Day. और ये आप देख रहे हैं वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कार, जो अभी अभी दाएं जानिब से परेड एवेन्यू में दाखिल हुई है, और गाड़ियों का ये काफिला सलामी के चबूतरे के ऐन मुकाबिल आकर रुक गया। वजीर आज़म साहिबा तशरीफ़ लाईं और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान साहब ने वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। You can witness the Prime Minister of Pakistan, Minister Benazir Bhutto, going towards the dais, escorted by Chairman Joint Chief of Staff Committee, Air Chief Marshal Farooq Feroze Khan, a section of the crowd. सलामी के चबूतरे पर वजीर आज़म साहिबा उन अफराद से गुफ्तगू कर रही हैं जो उनसे पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और जिन्होंने इंतहाई पुरतबाक और पुरजोश तरीके से वजीर आज़म साहिबा का इस्तकबाल किया। इनमें आप देख रहे हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मंसूर हक, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान, वजीर दिफा जनाब आफ्ताब शाबान मीरानी और वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा।
A section of the crowd, enthusiasm and love on their faces. हमारे लिए बड़ी मुसर्रत का मौका है, बड़ी खुशी की बात है कि मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी भी आज की इन तकरीबात को देखने के लिए, उनमें हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं युगांडा की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर स्पेसियोजा वांडेरा काजिबी, जो आप यहाँ पर अभी तशरीफ लाई हैं और आप आजकल सरकारी दौरे पर यहाँ पर आई हुई हैं। कल उनका बड़ा पुरतफाक खैर मकदम किया गया था। ये हैं युगांडा की वाइस प्रेसिडेंट, जिनका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इंतहाई पुरतफाक तरीके से खैर मकदम किया। We will give a special welcome to the Vice President of Uganda, Her Excellency Dr. Specioza Bandira Kazabeef, who's also accompanied by Begum Shanaz Wazir Ali, was escorted by her and has been seated. She's here to witness the Joint Services Parade. एक दोस्त मुल्क की जानिब से ये खैर सगारी का बेहतरीन इजहार है पाकिस्तानी अवाम के लिए। Different contingents of the armed forces. आज की इन तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए गैर मुल्की सफारती नुमाइंदे भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। What a disciplined atmosphere. जी हाँ, दरअसल इस शानदार परेड का मकसद भी पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास दिलाना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम वक्त मुस्तैद और तैयार हैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए। हमें अपने इन मुहाफिजों के कारनामों पर फख्र है। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा, युगांडा की नायब सदर के हमरा, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली, There's a continuous air of festivity around the venue and all over Islamabad. बुज़ुर्ग इकराम जो मेहमानों की नशिस्तों पर तशरीफ फरमाए हैं, हमारे एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान मॉरिशस के सदर हिज एक्सीलेंसी जनाब कासिम उतेम, जो अभी भी परेड एवेन्यू में तशरीफ लाए। वज़ीर आज़म साहिबा उनका इस्तकबाल कर रही हैं और वज़ीर आज़म साहिबा के हमरा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान। We extend special welcome to the President of Mauritius, His Excellency Mr. Cassam Uteem. And the sound of the trumpets heralds the arrival of the President of the Islamic Republic of Pakistan, who is anxiously awaited by everybody here. ट्रम्पेट की आवाज़ आप सुन रहे हैं और ये रिवायती बग्घी जिसमें सदर पाकिस्तान जनाब फारूक अहमद खान लेघारी साहब सवार हैं। ये बग्घी ऐवान सदर के सामने से परेड एवेन्यू में दाखिल हुई है और सदाती बॉडीगार्ड्स का दस्ता उनके हमरा है। The contingent that is escorting the President towards the dais, it belongs to 273 years old Cavalry Regiment of the Pakistan Army. And this regiment has the privilege of guarding and escorting almost all the heads of state of Pakistan. The trumpeters. सदाती बॉडीगार्ड्स के इस दस्ते की क़यादत मशहूर कौमी कोपैमा लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शेर खान कर रहे हैं। Another honor that was bestowed on this bodyguard is that the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, personally presented them the national flag, which was hoisted on battalion headquarters, and to this day is fluttering there with dignity and honor. इस दस्ते की अपनी शानदार रिवायात हैं। ये पाक फौज की 273 साल पुरानी कैवलरी रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता है।
اور اس ریجیمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس نے تمام سربراہان مملکت کو اپنے جلوں میں لے کر ان کی حفاظت کی ہے۔ صدارتی باڈی گارڈز کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہیں خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دست مبارک سے پاکستان کا پرچم عطا کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور صدر پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں۔ The President of the Islamic Republic of Pakistan, Sardar Farooq Khan Leghari. The people have stood up to pay their respect. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب فاروق احمد خان لغاری صاحب کی سواری سلامی کے چبوترے کے بالمقابل جا کر رک گئی۔ صدر پاکستان جو شیروانی میں ملبوس ہیں باہر تشریف لائے۔ وزیر اعظم صاحبہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم صاحبہ کے ہمراہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان صاحب بھی تھے۔ صدر پاکستان سلامی کے چبوترے پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ He is being greeted by Vice Chief of Air Staff Air Marshal Chaudhry on the dais, Chief of the Naval Staff Admiral Mansoor al-Haq, Chief of the Army General Jahangir Karamat, and of course Chairman Joint Chief of Staff Committee Air Chief Marshal Farooq Khan, Defence Minister Mr. Aftab Shaban Mirani, and the Prime Minister of Pakistan Minister Benazir Bhutto. اب اعزازی گارڈ صدر مملکت کو صدارتی سلام پیش کرے گی اور اس کے ساتھ ہی قومی ترانہ بجایا جائے گا۔ صدارتی سلام۔ The Guard of Honor is now presenting the presidential salute. قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ حاضرین نے انتہائی مؤدب طریقے سے کھڑے ہو کر قومی ترانے کو سنا، جبکہ فوجی افراد نے سیلیوٹ پیش کیا۔ اب اعزازی گارڈ کمانڈر آگے آ رہے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے گارڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے۔ The commander of the Guard of Honor is now coming to request the President to inspect the Guard of Honor. The President has accepted the request and is accompanying the commander to inspect the Guard of Honor. صدر مملکت گارڈ کے معائنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ Walking in step with his escorts. تینوں مسلح افواج پر مشتمل اعزازی گارڈ معائنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ اس گارڈ کی قیادت میجر ظفر اقبال کر رہے ہیں، جن کا تعلق بلوچ ریجیمنٹ سے ہے۔
The whole air, the atmosphere reflects great respect and discipline. The inspection begins. मुआयना शुरू हुआ। बर्री फौज के दस्ते का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट की एक मायनाज और बहुत पुरानी पलटन से है। इसकी क़यादत कैप्टन शाहिद तस्लीम कर रहे हैं। इसकी तारीख 237 साल पर मुहित है। पहली और दूसरी जंगी अज़ीम में इस बटालियन को 24 बैटल ऑनर से नवाजा गया। पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के बाद सन 1965 और सन 1971 की पाक भारत जंगों में इन्होंने कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए। This is the contingent of the Pakistan Army, which belongs to a very old battalion of Baluch Regiment, and it is being headed by Captain Shahid. बहरी दस्ते में शामिल सेलर्स का ताल्लुक पाक बहरिया के मुख्तलिफ जंगी जहाज़ों से है और इसकी क़यादत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सादत मुनीर। The naval contingent consists of sailors from different ships of Pakistan Navy, and as Hassan just said, it is being led by Lieutenant Sadat Munir. एजाजी गार्ड में शामिल फजाइया के दस्ते का ताल्लुक ग्राउंड कॉम्बैट विंग से है, जिनकी तरबियत कमांडोज की तर्ज पर होती है और हालत जंग व अमन में पाक फजाइया के हवाई अड्डों और तनसीबात का ज़मीनी दिफा इनके फ़राइज़ में शामिल है। पाक फजाइया के इस दस्ते की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलमान इकबाल कर रहे हैं। Yes, the contingent of Pakistan Air Force that is a part of this guard belongs to the ground combat wing and are trained like commandos. They protect the defense installations and airports both at the time of war and at the time of peace. And this contingent today is being led by Flight Lieutenant Salman Iqbal. मुआयना खत्म हुआ और सदर ममलिकत वापस तशरीफ ला रहे हैं। इसके बाद इस परेड का एक इंतहाई अहम आइटम पेश किया जाने वाला है, फ्लाई पास्ट, और इसका आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट नदीम मुश्ताक सिद्दीकी साहब। शुक्रिया हसन जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सदर ममलिकत वापस सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी चंद लम्हों बाद पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा, जिसकी क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मोहम्मद अब्बास खटक करेंगे। तैयारों का फ्लाई पास्ट में कुल 58 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। इब्तिदा में चीफ ऑफ एयर स्टाफ सलामी देते हुए गुजरेंगे, इसके बाद 5 F-16 एक फॉर्मेशन में और फिर बकिया तैयारे 4-4 की स्वर्ण फॉर्मेशन में प्रवास करते हुए गुजरेंगे। आखिर में 4 F-16 की फॉर्मेशन आपके बिल्कुल सामने बॉम्ब बस्ट का खूबसूरत मुजाहरा करेगी। ये तमाम तैयारे 750 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 500 फीट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए गुजरेंगे। नाजरीन, चूंकि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ फ्लाई पास्ट की क़यादत कर रहे हैं, इसलिए सलामी के चबूतरे पर इनकी नुमाइंदगी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अरशद चौधरी कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, the President of Pakistan is back on the saluting dais, and we are now waiting for the fly past of 58 participating fighters of the Pakistan Air Force to run in. As usually, the fly past is being commanded by the Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force himself. अब हम उस पहले F-16 जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स होंगे। चंद ही लम्हों बाद आपको अपने स्क्रीन पर पहला F-16 नजर आएगा।
معزز غیر ملکی مہمانان گرامی، یہ لیجیے ناظرین پہلا F-16 طیارہ جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل محمد عباس کھٹک فلائی پاس کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ طیارہ کی پرواز کے دوران ورٹیکل روز کرتا ہوا آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو گیا۔ حاضرین نے بڑی گرمجوشی سے تالی بجا کے، اور یہ دوسری فارمیشن F-16 کی کمانڈنگ ایئر وائس مارشل نجیب اختر کر رہے ہیں۔ بیس کمانڈر پی ایف بیس سرگودا ایئر کمانڈر حامد عباس خواجہ ان کے ہمراہ ہیں۔ ان طیاروں کا تعلق نمبر 9 اسکواڈرن سے ہے جس کا ماٹو ہے بازو ہمت سے ہے پرواز شوق۔ F-16 اور یہ خواتین حضرات معراج طیاروں کی فارمیشن آ رہی ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن سلیم نواز کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ونگ کمانڈر غلام مجدد نمبر 5 اسکواڈرن معراج طیاروں کا سب سے پہلا اسکواڈرن ہے اور ان کا موٹو ہے مرانی طیارے آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ راکٹس، بامس اور میسلز لیس ہیں۔ حال ہی میں پاک فضائیہ کے معراج طیاروں میں جدید ایویونکس اور ریڈار نصب کر کے مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ یہ A-5 طیاروں کی فارمیشن ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن مسرور الحسن کر رہے ہیں۔ ونگ کمانڈر ندیم احمد ان کے ہمراہ ہیں۔ ان کا تعلق نمبر 26 اسکواڈرن سے ہے۔ ان کا موٹو ہے دلیر و درشت۔ یہ نیچے سطح پر تیز رفتار پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ A-5 طیارے سپورٹ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہ اپنی گنز اور میسل سے اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ A-5 طیارے آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں جانب پرواز کر گئے اور اب F-7 طیاروں کی باری ہے۔ یہ F-7 طیاروں کی فارمیشن جس کی قیادت گروپ کیپٹن عارف معین کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ونگ کمانڈر ہمایوں خورشید ہیں۔ ان کا تعلق نمبر 15 F-7 آواز سے دگنی تیز رفتار والے انٹرسپٹر طیارے ہیں جو ایئر ڈیفنس، انٹرڈکشن اور کلوز سپورٹ میں دنیا کے کسی بھی صف اول کے طیارے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ طیارے میسلز، راکٹس اور مختلف بامز سے لیس ہوتے ہیں۔ F-7 کو بھی ایویونکس اور جدید ریڈار سے لیس کر کے مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ ناظرین F-6 طیاروں کی فارمیشن ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن راؤ قمر سلیمان کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ہیں ونگ کمانڈر اشرف قدوس سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا موٹو ہے ضرب میری کوہ شکن۔ یہ شاہین جو دن رات مسلسل تربیت اور مستعد رہنے کی نئی روایت قائم کرتے رہتے ہیں، ان کی ایک جھلک علامہ اقبال کے شعر میں بھی آیا ہے۔ اور یہ 4 F-16 طیارے جن کی قیادت گروپ کیپٹن محمد اویس کر رہے ہیں آپ کے سامنے اوپر کی جانب انہیں شاہینوں کے لیے فقیر پاکستان نے فرمایا نہیں تیرا نشے من خصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں کو۔ ناظرین کرام، یوں یہ آج کا فضائی مظاہرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہماری قوم بجا طور پر ان شاہینوں پر فخر کر سکتی ہے اور اپنی فضاؤں کے محافظ شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ شکریہ۔ You just witnessed a performance par excellence. The nation pays its tribute to the defenders of its skies. The whole crowd stood up in anticipation. There was great enthusiasm and it was a wonderful, excellent performance. دلوں کو گرما دینے والا فلائی پاسٹ کا یہ شاندار مظاہرہ اختتام پذیر ہوا اور یہاں پر آئے ہوئے افراد نے انتہائی پرجوش طریقے سے اپنے ان شاہینوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ We will be going towards the dais. Qari Lance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله
استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی رہیں گے، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرح بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ موجود خواتین حضرات، اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب فاروق احمد خان لغاری پریڈ سے خطاب فرمائیں۔ President of Islamic Republic of Pakistan, Sardar Farooq Ahmad Khan Leghari, will address the parade. صدر پاکستان کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر نوید نصر صاحب، آفیسرز، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز، جان باز جوانوں، مہمانان گرامی اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ یوم پاکستان کے موقع پر منعقد ہونے والی مسلح افواج کی یہ شاندار پریڈ ہماری آزادی کے اس نقطۂ آغاز کا مظہر ہے جس دن بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ بابائے قوم حضرت محمد علی جناح کی ولولہ انگیز اور بے لوث قیادت کا ثمر ہی تھا کہ ہم 7 سال کے قلیل مدت میں اپنے لیے ایک علیحدہ آزاد مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کی اس شاندار پریڈ میں شامل بہادر افسران، جان باز سردار صاحبان،
اور غیور جوانوں کے چمکتے دمکتے اور روشن چہرے ہمارے ان بزرگوں کے لیے خراج تحسین ہے جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے اپنے مال و متاع اور اپنی قیمتی جانوں کی بے لوث قربانیاں پیش کی۔ آپ کی مستعدی تیاری اور اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہمارے لیے یقیناً اس سکون، راحت اور فخر کا باعث بھی ہیں کہ آج وطن عزیز کا دفاع ان بہادر اور غیرت مند ہاتھوں میں ہے جو آزمائش کی کسی بھی گھڑی میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی آزادی کی اس بے بہا نعمت کا بھرپور دفاع کریں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم نے یہ آزادی بڑی طویل جدوجہد اور بیش بہا جانی قربانیاں دے کر حاصل کی ہے۔ اس آزادی کا مقصد صرف ایک وطن کا قیام ہی نہیں بلکہ ایک نظریے کا فروغ بھی تھا کہ ہم اس خطہ زمین پر نہ صرف مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں بلکہ اپنی اقتصادی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی اقدار کو اپنے قومی دھارے میں سمو کر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ ہماری قومی زندگی کے یہ 50 سال ہر طرح کے نشیب و فراز سے گزرے ہیں، ان میں کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی، لیکن یہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہماری کامیابیوں کا پلڑا کئی گنا بھاری ہے۔ قوموں کی زندگی میں بحران آتے رہتے ہیں لیکن دنیا میں وہی قومیں سرخ رو اور سر بلند ہوتی ہیں جو ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے خود کو ہم وقت تیار رکھتی ہیں۔ ہماری یہی مستعدی اور ہمارا یہی قومی رویہ ہماری کامیابیوں کا ضامن ہے۔ آج ملک میں جمہوریت ہے، سیاسی استحکام اور معاشی ترقی ہم رکاب ہیں، لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں، قومی ادارے جڑیں پکڑ رہے ہیں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری نظر آتی ہے، لیکن کیا ہمیں اسی پر قناعت کر لینی چاہیے یا پوری شد و مت کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی جستجو جاری رکھنی چاہیے؟ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں مزید محنت کرنا ہوگی اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر یقیناً ترجیح دینا ہوگی۔ ہماری اس ترقی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کی طرف بھرپور توجہ دیں جو ہماری ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔ حکومت اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے، لیکن ہمیں من حیث القوم ان کوششوں میں اپنا اپنا کردار پوری طرح ادا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آبادی کا اژدہا ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے اور بے روزگاری ایک ایسا مسئلہ ہے جو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قومی دھارے کے مخالف سمت میں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرونی ہاتھ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے انہیں استعمال کرنے اور ہمارے قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں ہمتاً مصروف ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں کی ان کوششوں کو ناکام بنانا ہے اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہم اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جس کی اپنی ایک مسلمہ اہمیت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں اس خطے میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس سے ہماری اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ وسطی ایشیا کی ریاستوں کو آزادی حاصل ہونے کے بعد ہمیں نئے اقتصادی اور دفاعی محاذوں کا سامنا ہے۔ ہمارے حریف ہمیں ان محاذوں پر کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے اور اس میں کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب پوری قوم یکجان ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرے۔ ہم دفاعی میدان میں کسی سے مسابقت نہیں چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قومی دفاع کو کسی کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے حریفوں کے خطرناک عزائم کے پیش نظر اپنے دفاع کو پوری طرح مستحکم کرتے رہیں۔ حکومت اپنے وسائل کی کمی کے باوجود اس قومی مسئلے کو اولین اہمیت دیتی ہے اور ملکی دفاع کو مضبوط تر کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہی۔
عزیز ہم وطنوں، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور کسی کے ساتھ مہم جوئی کا خواہش مند نہیں۔ ہم نے دنیا میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار بخوبی ادا کیا ہے۔ کشمیر، فلسطین یا بوسنیائی مسلمانوں کی آزادی کا مسئلہ ہو، ہم نے خود کو ہر جگہ پھنسے ہوئے لوگوں کی سیاسی، اخلاقی اور مالی مدد کو ہم وقت تیار رکھا ہے۔ ہماری مسلح افواج نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں کے تحت کونگو، صومالیہ، بوسنیا، ہیٹی اور ہر اس جگہ جہاں عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوا اپنا بھرپور کردار ادا کر کے دنیا میں نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ تاہم ہم اپنے قومی مفادات سے کسی طرح غافل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اور پوری پاکستانی قوم کو اپنے دفاع کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار رہنا ہوگا۔ عزیز ہم وطنوں، میرے نزدیک اس خطے میں پائیدار امن تبھی ممکن ہے جب کشمیر کا مسئلہ منصفانہ طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ کشمیر دو ملکوں کے مابین کوئی سرحدی تنازع نہیں بلکہ یہ بنیادی انسانی، سیاسی اور اخلاقی حقوق کا مسئلہ ہے جو بھارت کی ہٹ دھرمی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے روگردانی کی بنا پر ابھی تک حل طلب ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بہادر اور غیور عوام گزشتہ کئی سالوں سے اپنے حقوق کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد کی ہے اور ان کی بیواؤں اور یتیموں کی حتی المقدور کفالت بھی کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے جب تک ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کا حق نہیں مل جاتا، اور یہی اس مسئلے کا واحد قابل قبول حل ہے، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد الیکشن کا ڈھونگ رچانے، خود ساختہ کشمیری لیڈروں سے بات چیت کرنے یا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان کسی باڑ کے کھڑا کرنے سے ہرگز حل نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ اس اہم قومی مسئلہ میں پاکستان کے تمام رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کا ایک ہی اصولی موقف ہے، اس لیے میں یہ امید اور اپیل کرتا ہوں کہ وہ سب مسئلہ کشمیر پر ہمارے تاریخی اصولی موقف پر اپنی اتفاق رائے کا بھرپور عملی مظاہرہ کریں تاکہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی بے پناہ قربانیاں اور ان کی بے مثال جد و جہد جلد بار آور ہو سکیں۔ میں آخر میں آج کی اس پریڈ میں شرکاء کو ان کی شاندار پریڈ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری مسلح افواج اور پوری قوم کو اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مزید استقامت عطا فرمائے، آمین۔ مسلح افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ صدر پاکستان کا خطاب ختم ہوا۔ And now the guard commander takes the permission to march off the parade from the parade avenue. گارڈ کمانڈر اعزازی گارڈ کو پریڈ ایونیو سے لے جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اعزازی گارڈ نے فلک شگاف روایتی نعرے بلند کیے۔ جلدی چلتے سلامی چلے گئے، باری دستاب آگے، آزادگار بازار بند، آزادگار تین قطار میں چارہ فرقات You
can watch the contingents of the three armed forces, and they are being led by Major Zafar Iqbal, who belongs to the Baluch Regiment. गार्ड कमांडर की क़यादत में ये एजाजी गार्ड पहले बाएं जानिब रवाना होगी और वहां से पलटकर दाएं जानिब हमारे सामने से गुजरती हुई परेड एवेन्यू से बाहर चली जाएगी और उसके बाद बाकी परेड का आगाज होगा। Smartly turned out contingents of the three armed forces of Pakistan. वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, पाकिस्तान के इस अजीम दिन मुनक़िद होने वाली ये शानदार फौजी परेड हमारे पुरशिको माजी का हसीन अक्स भी है और आने वाले वक्त के उफ़क़ पर नमूदार होने वाले हमारे रोशन और ताबनाक मुस्तक़बिल की तस्वीर है। The whole day of March 23rd symbolizes the spirit of Pakistan. It was on this day that the Muslims of the subcontinent gave concrete expression to their aspirations for an independent national identity. Years ago on this day, they resolved to struggle for a homeland of their own. 56 years ago, on this day, they stood up and took the destiny into their hands. बहुत बड़ी तादाद में हाज़रीन परेड एवेन्यू में मौजूद हैं। इन अफराद में दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग, गैर मुल्की सफारती नुमाइंदे, आला सिविल और फौजी अफसरान और दीगर हमायतीन शामिल हैं। You can witness the Baloch Regiment. The history of this battalion dates back to 237 years ago. In the First and Second World War, this battalion was awarded 24 battle honors. It also has the distinction of receiving the Victoria Cross for one of its youngest soldiers. एजाजी गार्ड्स अब सलामी के चबूते की जानिब बढ़ते आ रहे हैं। इनकी क़यादत मेजर ज़फ़र इक़बाल कर रहे हैं और इस एजाजी गार्ड में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदे शामिल हैं। The contingent of Pakistan Army, followed by the contingent from the Pakistan Navy, and after that, the contingent from the Pakistan Air Force. ये है गार्ड कमांडर मेजर ज़फ़र इक़बाल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज शानदार तारीखी रवायात की हामिल है। अपनी असलाफ की पुश और रिवायतों की अलग बरदार। हमारी सरहदों के निगहबान, हमारी सरहदों के जियाले मुहाफ़िज़, जिनके कारनामों पर हमें फख्र,
جوان ہیں جن کے بارے میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صدر پاکستان باروق خان ہماری صاحب، وزیر اعظم صاحبہ، contingent of the armed forces who have performed great feats of valor in all times of wars, the 1965 war and the 71 wars against India. پاکستان کو سلامی دیتی ہوں، سلامی کی جگہ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ Playing the national anthem and all the tunes with great precision and beauty. Every note clear. People in the crowd stood up every time the contingents of the armed forces passed by their stands. ماریشس کے صدر سے درخواست کی گئی کہ وہ بھی سلامی کے چبوتے پر تشریف لائیں۔ ہمارے معزز مہمان ماریشس کے صدر جناب قاسم اتیم، اور آپ اس وقت صدر پاکستان کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ سلامی کے چبوتے پر موجود وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل محمد ارشد چودھری، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل منصور الحق، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان، وزیر دفاع جناب آفتاب شابان میرانی۔ And now the Vice President of Uganda, Her Excellency Dr. Specioza Wandira Kazibwe, is also on the dais. She's come to witness the rest of the parade along with the other guests, the honorable guests present for the occasion especially. پوری قوم کے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ ہمارے وہ معزز مہمانان گرامی جو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں آج کی ان تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مہمانوں کی نشستیں اور مغرب کی جانب سے ہماری مسلح افواج کے دستے اپنے پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر نوید نصر خان کی قیادت میں جو ایک کھلی جیپ میں سوار ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتے آ رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ہیں سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن شہزاد منظور بخشی اور اسٹاف آفیسر پاکستان بحریہ کے لیفٹیننٹ کمانڈر محمد سمیع خان۔ Ladies and gentlemen, the contingents of the armed forces who just passed by have taken their respective positions on the west of the avenue, and now you see the rest of the contingents coming under the command of Brigadier Naveed Nasser Khan. Parade Commander Brigadier Naveed Nasser Khan is accompanied by his second-in-command Group Captain Shahzad Manzoor Qureshi and Staff Officer from the Pakistan Navy, Lieutenant Commander Mohammad Sami Khan. بریگیڈیئر نوید نصر پاکستان ملٹری اکیڈمی اور آفیسرز ٹریننگ اسکول میں بطور انسٹرکٹر اہم خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے سن 1971 میں 17 پنجاب ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا،
جسے عزیز بھٹی نشان حیدر کی پلٹن ہونے کی وجہ سے حیدری بٹالین کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہیں حیدری بٹالین کی کمانڈ کے علاوہ 70 پنجاب کی کمانڈ کا شرف بھی حاصل ہے۔ بریگیڈیئر نوید نصر خان اسٹاف کالج کوئٹہ اور نیشنل ڈیفنس کالج راولپنڈی کے فارغ التحصیل ہیں اور آج کل ایک انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر رہے ہیں۔ The parade's second in command is Group Captain Shehzad Manzoor Bakshi, who happens to be an experienced pilot with the Pakistan Air Force. اور اب آپ دیکھیں گے پرچم بردار یا علم بردار دستے کو۔ آج کی یوم پاکستان پریڈ میں جو دستے حصہ لے رہے ہیں ان میں بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کو ملا کر کل 8 علم ہیں۔ ہر علم ایک جونیئر کمیشن آفیسر نے اٹھا رکھا ہے۔ The ceremony of awarding of colours has been with the Muslims since time immemorial, and to this day is an honourable and most prestigious event. The glowing annals of history bear witness to such awarding of colours. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ریجیمنٹ۔ پنجاب ریجیمنٹ کی اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل اسد علی شاہ کر رہے ہیں۔ پنجاب ریجیمنٹ کی اس بٹالین کو اللہ کا لشکر کہا جاتا ہے اور خدا کی یہ لشکری، یہ جری جوان ایک انوکھی اور قابل فخر تاریخ رکھتے ہیں۔ اپنی 131 سالہ تاریخ میں جتنے بھی مارکے ہوئے، اس پلٹن کو آج تک کبھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ لوگ ہمیشہ کامیاب و کامران ہیں۔ سب سے زیادہ جنگی اعزازات اسی پلٹن کے پاس ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد کی خدمات میں یہ 6 ستارے جرت، 2 تمغے جرت اور 3 تمغے بصارت حاصل کر چکے ہیں۔ Punjab Regiment passing by in front of the dais. بلوچ ریجیمنٹ کا پرشکو دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد کر رہے ہیں، سلامی کے چبوتے کی جانب بڑھتا آ رہا ہے۔ ہردم ہوشیار، تیار، الزرار الزرار کا فلک شگاف نعرہ جو دشمن کے سینے میں ان مجاہدوں کا خوف طاری کر دیتا ہے۔ The motto of the Baloch Regiment is Al-Zarrar, Al-Zarrar, which means forever alert. And this slogan of theirs causes fear to develop in the hearts of the enemies. Because of this motto, they are known as the Al-Zarrar Regiment. A special place in the hearts of every Pakistani and the armed forces because of its valor and sacrifice for the defense of the homeland. بلوچ ریجیمنٹ کے یہ پیارے جوان صدر پاکستان کو سلامی پیش کرتے ہوئے سلامی کی جبوتے کے سامنے سے گزرے۔ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کے جوانوں کا دستہ اب ہمارے قریب پہنچنے والا ہے۔ میجر اکرم اور میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے پاکیزہ لہو کے وارث فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبدالغفار کر رہے ہیں۔ پیپلز برادری کی یہ مائناس پلٹن سنگی یعنی ساتھی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سنگی جو ساتھ نبھاتا ہے موت کی دہلیز تک، جو ساتھ لڑتا ہے شہادت کے مقام تک۔ Belonging to Pifas, this battalion is known as Sangi, as Hassan just told you, and Sangi means companion, a companion till the threshold of death, a companion till limits of martyrdom, a companion till achievements of goal, a companion for life. دفاع وطن میں اس کے 64 جوانوں کا لہو بھی شامل ہے۔ 5 تمغے وصالت اور متعدد تاریخی اسناد اس پلٹن کے روشن مستقبل کی نشاندہی۔ آزاد کشمیر ریجیمنٹ کے جوانوں کا دستہ انتہائی باوقار طریقے سے قدم سے قدم ملائے شانہ بشانہ سلامی کے چبوتے کی جانب بڑھتا آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر ریجیمنٹ کے دستے کو شاہین بٹالین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ابرار داؤد چودھری کر رہے ہیں۔
The Azad Kashmir Regiment was formed in 1947 at a place called Bhimbar in Azad Kashmir. The brave and courageous warriors of this battalion took part in the Pak-Indian Wars of 1947-48, 1965 and 1971, and during all these wars they proved their mettle. This battalion has also the honor of receiving 1 Sitare-e-Jurrat, 1 Tamgha-e-Jurrat and 1 Sitare-e-Risalat being awarded to some of its fighters along with other awards. और ये है सिंध रेजिमेंट का दस्ता। सरों पर सुर्ख टोपियों और सुर्ख बड़े पागपन से ये जवान सलामी के चबूते की जाने पर तैयार रहे हैं। इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन। सिंध रेजिमेंट की माइनास बटालियन अपने शेर दिल मुजाहिदों की बदौलत पूरी फौज में एक बावकार यूनिट के तौर पर पहचानी जाती है। सियाचिन की मुहाज़ जंग पर इसकी कारकर्दगी पलटन की तारीख का एक सुनहरी बाब है, जहाँ पर एक अफसर और 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और वतन की सरहदों को अपने जवान खून से सेंचा। Because of such courage, so far this battalion has been awarded with 4 Tamgha-e-Risalat along with other honors. The main aim of this regiment is to attack the enemy with its full force, and for this they trained endlessly. On the 10th of April 1980, this battalion was awarded the national standard and the regimental color. और ये हैं स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान यानी कमांडोज। अपने मखसूस अंदाज में डबल मार्च करते हुए ये जवान सलामी की चबूते की जाने पर आए हैं। ये सरफरोश मुजाहिद पाक वतन की शान और आन है। ये वो लोग हैं जिनकी दहशत से मजबूत किलाबंदियों में महफूज दुश्मन पर लर्जा तारी उठाता है, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानते हैं। अपने असलाफ की ताबिंदा रवायतों के अमीन यही शेर दिल जवान। इस दस्ते का ताल्लुक रेबर बटालियन से है और इसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद नजीर कर रहे हैं। Like the Sindh regiment, their aim is to attack the enemy with a combined full force. This regiment has taken part in both the wars of 1965 and 1971, and because of their bravery have earned 11 Sitare-e-Jurrats and 7 Tamgha-e-Jurrats. The outstanding performance of the commandos at the world's highest fighting peak, which is Siachen, proves the courageous and brave minds of these young men. The motto of these commandos is Jambaza, and acting according to the slogan, the main aim of these young fighters. फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया सफेद गुर्राब वर्दियां जेबतन किए जज्बे जिहाद से सरशार जो दस्ता सलामी के चबूते की जाने पर पा रहा है। इसका ताल्लुक हमारी समुद्री सरहदों के महाफिज पाक बहरिया से है। एक तरफ खाटे मारते हुए और दूसरी तरफ पुरसुकून नीले पानियों पर हुक्मरानी करने वाले इन शेर दिल जवानों की तारीफ इनकी जगमगाती पेशानियों की तरह रोशन है। दिफाए वतन के मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए ये हम वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। इसकी क़यादत कमांडर नदीम हफीज कर रहे हैं। The naval officers, chief petty officers and sailors in this regiment belong to the different fleet units, installations and the Marines. The Pakistan Navy is well equipped with fighting ships, long-range missiles, submarines, anti-submarine ships, missile boats, planes and helicopters. The Pakistan Navy depends on its young sailors to perform their best during emergencies. इस दस्ते में बहरिया के जो अफसर, चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स शामिल हैं, इनका ताल्लुक बहरिया की मुख्तलिफ समुद्री यूनिटों, तंसीबात और पाकिस्तान नेवी मेरीन से है। पाक बहरिया के बाद ये है पाक फजाइया का दस्ता। ये दस्ता फजाइया के कमेटियर्स पर मुश्तमिल है। इसकी क़यादत विंग कमांडर मोहम्मद अरशद खान कर रहे हैं। नीलगू आसमान की बेकरार वसतों में गरजने वाले पाक फजाइया के शाहीनों ने हमेशा दिलेरी और शुजाअत की बेमिसाल दास्तानें रकम की हैं, जिनका एक एक लफ्ज़ वतन से मोहब्बत और कुर्बानी के लाजवाल जज्बों से इबारत है। ग्राउंड कमेटियर्स अपने शाहीनों के अजीम कारनामों में बराबर के शरीक हैं। The young men in this contingent are able to successfully combat any enemy paratroopers or secret servicemen, be it day or night.
Alongside performing their duties during war, the Pakistan Air Force provides security and protection during days of peace. Their ground combatants are trained in much the same way as the commandos, because they have to perform both offensive and defensive duties while staying alert. पाक फौजिया के जियाले जवानों के बाद अब जो दस्ता हमारे सामने पहुंचने वाला है वो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों का दस्ता। सफेद टोपी में मलबूस ये बाकी सजीले जवान जिनकी पेशानियां शुजाअत के दूर से रोशन हैं, हमारे शुमाली इलाके की मुहाफिज फौजों के नुमाइंदे, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल हमीदुल्लाह काजी कर रहे हैं। ये पलटन दुनिया के बुलंद तरीन मुहाजिर जंग सियाचिन पर एक अरसे से दादिश शुजाअत देती रही है। In the war of 1971 against India, this battalion was awarded 3 Sitare Jurats, 9 Tampai Jurats, 2 Tampai Vasales, and 7 certificates of excellence. In 1989, the struggle at Chamak on the Siachen Glacier, at a height of 22,000 feet, caused 3 officers and 3 soldiers to achieve martyrdom for the country. सदर पाकिस्तान और हमारे मौजूद मेहमान मॉरिशस के सदर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों के दस्ते के बाद तलवार कमीजों में मलबूस जो दस्ता सलामी की जमूसे की जानिब बढ़ रहा है, इसका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स सरहद से और इसके कायद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हसन अकबर। फ्रंटियर कोर के जवानों को पाक भारत जंगों में पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का एजाज़ हासिल है। ये सरफरोश जवान हर मुश्किल घड़ी में वतन अजीज़ की खातिर हमेशा अगली सफ़ों में नजर आए हैं। ज़माने अमन में स्मगलिंग की रोकथाम, गैर कानूनी नकल हमल और लाकानूनियत के खिलाफ सिविल इंतजामिया की मदद भी इनके फराइज में शामिल है। These young men are ready to fight for their country and protect it no matter how serious the emergency. During peacetime, their main job is to stop and prevent the smuggling of goods, stopping any type of illegal acts and maintaining the law and order situation. They have been awarded with 9 Sitare Jurats, 1 Hilale Shujaat, 8 Tambai Jurats and 9 Tambai Basalets up till now. फ्रंटियर फोर्स बलूचिस्तान का दस्ता, गोरालाई स्काउट का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद जावेद चीमा कर रहे हैं। फ्रंटियर को बलूचिस्तान सिविल मुसल्ह अफवाज के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों पर 2000 किलोमीटर लंबे इलाके की देखभाल इनके ज़िम्मे है। इसके अलावा सूबे बलूचिस्तान की अहम शाहराहों, रेलवे लाइनों, सुरंगों और दीगर हसास इलाकों की हिफाजत भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। This contingent not only maintains law and order situation, but it also helps the provincial governments against drug trafficking, illegal arms trade and acts such as smuggling. Also, the Frontier Corps are always ready to protect the country during any kind of emergency. So far, they have been awarded with 3 Sitare Jurats, 2 Sitare Shujaat, 5 Sitare Basalets and 3 Tampai Jurats. इंतहाई बावकार तरीके से, इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से ये जवान हमारे सामने से गुजरे और इनके पीछे पीछे जो दस्ता है वो है पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता। पाकिस्तान की सरहदों के जियाले मुहाफिज जो उस वक्त जानते हैं जब हम नींद के मजे ले रहे थे, इनकी आंखें हमारी सरहदों की निगरानी करती हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के इस दस्ते का ताल्लुक जनाब रेंजर से है और इसकी क़यादत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हुसैन शाह। पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्तलिफ किस्म के अस्करी और नीम अस्करी फराइज़ हैं। ये लोग सरहदों के करीब रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। During wartime, they fight alongside the Pakistan Army. During the past, the Pakistan Rangers have performed very well, especially in the 1971 war.
The Tako checkpost was conquered by the Mujahids of Chenab Rangers and subsequent attacks repulsed. The Mujahids of Chenab Rangers have received many war medals. सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा दीगर मेहमानान गिरामी, और ये है मुजाहिद फोर्स रेजिमेंट का दस्ता जो माउंटेन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। आज की परेड में बहादुर और जानिसार मुजाहिदीन के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल लतीफ़ बाबर। अस्करी महारत और हथियारों के मौसर इस्तेमाल में ये बाकायदा अफराद से किसी भी तरह कम है। इनका नारा है मुजाहिदून की सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में जिहाद करो। This regiment of the Mujahid Force has performed duties in the most difficult fronts in Azad Kashmir, which includes Rastali, Hajipur, Keeler, Nikru, etc. This contingent has been rewarded by commendation certificates and Tamghe Basalat by the Chief of the Army Staff. मुजाहिद फोर्स के इन जवानों ने आज़ाद कश्मीर के मुश्किल तरीन मुहाज़ों पर अपनी खिदमत सरअंजाम दी है। इन्हें मुतादिद तारीफ़ी असनाद और तमग़े बसालत से नवाजा गया है। आज के दस्ते इंतहाई बावकार तरीके से कदम मिलाए शाना बशाना अपने दिलकश अंदाज में बावकार तरीके से मार्च करते हुए हमारे सामने से गुजरे। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि आज सलामी के चबूतरे पर सदर पाकिस्तान के हमरा दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में मौजूद हैं। And all these regiments that have just passed have been followed by their own regimental bands. ये आप देख रहे हैं आर्मर्ड को सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर जैसे सपूत पैदा करने वाली ये टैंक रेजिमेंट T-85 पर मुश्तमिल है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद आगा हैदर नकवी कर रहे हैं। सन 1965 की पाक भारत जंग में सियालकोट, शकरगढ़ और जफरवाल के मुहाज पर दुश्मन के हमलों का दंगा शिकन जवाब देने वालों में ये रेजिमेंट पेश थी। सन 1971 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को निशान हैदर मिला, जिसकी वजह से इसे पाक फौज में हैदरी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। The tank regiment with T-85 tanks has borne the likes of Sawar Mohammad Hussain Shaheed Nishane Haider. It is being led by Lieutenant Colonel Sayyid Agha Haider Naqvi. In the Sialkot, Shakagarh and Zafarwal sectors of the 1965 war, this regiment was in the forefront in effective retaliation of enemy attacks. Sawar Mohammad Hussain Shaheed was awarded the Nishane Haider for the 1971 war, because of which this regiment is today known as the Haidari Regiment. आर्मर्ड कोर का ये दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है और सलामी के चबूतरे पर फ्लाई पास की क़यादत करने वाले एयर चीफ मार्शल एयर मार्शल मोहम्मद अब्बास खटक भी तशरीफ ले आए हैं। तो इस तरह पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मोहम्मद अब्बास खटक भी उन मेहमानों में शामिल हो गए हैं जो सलामी के चबूतरे से इस परेड को देख रहे हैं। Chief of the Air Staff,
Air Chief Marshal Mohammed Abbas Khattak has joined the honorable guests after performing the fly past. Armored Corps passing in front of the dais, saluting the honorable guests. टैंक रेजिमेंट हमारी निगाहों के सामने अपने मखसूस अंदाज में तोपों की नालियां आगे की जानिब दिखाकर सदर पाकिस्तान को सलामी पेश की और सलामी की जमात के सामने से गुजर गए. Very impressive display of Armored Corps. और इसके बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या बख्तरबंद इन्फेंट्री का दस्ता, इसका ताल्लुक फाइटिंग 15 रेजिमेंट से है. फाइटिंग 15 पिफर बरादरी की एक इंतहाई मोतबर और मोहतरम पलटन है. तलवार के धनी और मैदान के मर्द. इस बटालियन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीरुल हक कर रहे हैं. ये पलटन अब तक बड़े बड़े मार्कों से गुजरी है. इसकी जाबाजों ने कई मार्के सर किए. दीर, बाजौड़, रन ऑफ कच्छ, छम, जोड़ियां, वागा, बेदियां और खुलना में ये महव पैकार रहे. This battalion was raised in 1941 and it is being led by Lieutenant Colonel Zahirul Haq. During its life it has seen a lot of action. Before independence, the valiants of these battalions successfully carried out its operations, and after independence were involved in Dir, Cham, Jodiyan, Run of Kutch, Bajor and Khulna. Being involved in the peace mission in Somalia, they earned a lot of respect. During 1965 war, 20 brave warriors of this battalion laid down their lives in defense of Lahore and were therefore given the name of Fighting 15. In the 1971 war, 23 of its brave sons died. जैसा कि हमने आपको बताया था कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक साहब फ्लाई पास की क़यादत करने के बाद सलामी के चबूतरे पर अपनी जगह पहुंच गए हैं और साथ ही तुर्की के कमांडर नेवल फ्लीट्स जो आज की तकरीबात में ख़ास मेहमान हैं, आप भी सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ फरमा हैं. हैवी एंटी टैंक बटालियन का दस्ता, इसके कायद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैफुल्ला. आज़ाद कश्मीर की ये मायनाज बटालियन सन 1984 में मानसर कैंप में मारिज़ वजूद में आई और थोड़े से अरसे में अपने मुजाहिदों की जवां हिम्मती की बदौलत पाक अफवाज में इन्होंने एक बावकार मुकाम पा लिया है. This battalion used the American-made TOW missiles which are installed on the armored personnel carriers. These missiles can hit at 3,000 meters and can aim and hit in the darkness of night also. The armored personnel carriers are also assembled in Pakistan now. This battalion has performed duties in Saudi Arabia and Bosnia. टैंक शिगन बटालियन के ज़ेर इस्तेमाल अमरीकी साख के 2 मिसाइल हैं जिन्हें इन बख्तरबंद गाड़ियों पर नस्ब किया गया है. ये मिसाइल 3000 मीटर के फासले तक दुश्मन के टैंक नेस्त नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं. ये मिसाइल रात के अंधेरे में भी ठीक निशाने पर लगते हैं. इनके ज़ेर इस्तेमाल बख्तरबंद गाड़ियाँ
पाकिस्तान में भी तैयार की जाती है। ये बटालियन सऊदी अरब और बोस्निया में अस्करी खिदमत अंजाम दे चुकी है। और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स। इस फॉर्मेशन में एक जेट रेंजर हेलीकॉप्टर और 3 कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक आर्मी एविएशन के कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। इस फॉर्मेशन के कायद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद तकी नसीर रिजवी। Cobra is an anti-tank helicopter equipped with tow missiles. It has 2.75 rockets and 20mm guns which are used to destroy enemy vehicles. The pilots of this squadron have performed duties in the UN Peace Force in Somalia. कोबरा हेलीकॉप्टर्स आपने देखे, ये बुनियादी तौर पर टैंक शिकन हेलीकॉप्टर हैं। इनमें टो मिसाइल नस्ब हैं। इसमें 2.75 रॉकेट और 20 मिलीमीटर गन भी लगी हुई है जो दुश्मन की फौज और गाड़ियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होती है। अपने मखसूस और मुनफरिद किरदार और अस्करी जिम्मेदारियों के लिहाज से तोपखाना इम्तियाजी हैसियत रखता है। जंग के दौरान ये तोपखाना आतिश व आहन के खेल में दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। गोलों और रॉकेटों की आतिशबाजी, बारूदी सुरंगों के धमाकों और दुश्मन की फजाइया की बमबारी में तोपखाने के निडर और फर्शनास तोपची अपनी गोलाबारी से दुश्मन को सर उठाने की मोहलत नहीं देते। इस तरह तोपखाना इमदादी फायर से अपनी अफवाज की पेशकदमी को मुमकिन बनाता है। यही वजह है कि आर्टिलरी को पाक फौज का लाजमी जुज़्व समझा जाता है। In the game of fire and metal during a battle, it is the artillery that keeps the enemy off balance. In the fire of rockets and shells and in enemy bombing raids, it is the artillery gunner that keeps the enemy at bay and allows the advance of its own troops. It is thus an essential part of the Pakistan Army, without which no military plan can be completed. During its various wars, artillery has earned a lot of praise and accolades. It has received 4 Hilal-e-Jurrat, 45 Sitar-e-Jurrat and 64 Damra-e-Jurrat. खाने में मुख्तलिफ अक़साम की और मुख्तलिफ दहानों की तोपें शामिल हैं। ये तोपें 8 इंच दहाने की खुदकार किस्म की हाउज़र तोपें हैं। This regiment has 155mm guns. These self-propelled auto-loading and firing guns provide effective firepower and upset the ranks of enemies. 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसकी क़यादत कैप्टन मोहम्मद हादी कर रहे हैं और ये यूनिट फरवरी सन 1979 को वजूद में आई। ये हथियार वसी इलाके में मौसर तौर पर फायर गिराकर दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हतब 1 मिसाइल, इन मिसाइलों का ताल्लुक पाकिस्तान फौज की मायनाज रॉकेट रेजिमेंट से है। ये रेजिमेंट तोपखाने के लिए बाइस इफ्तिखार है। ये मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं और इन्हें मैदान जंग में भारी तोपखाने की रेंज से बाहर अस्करी अहमियत के हदफों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर आसिफ इकबाल कर रहे हैं। The Hatav 1 missile belongs to the famous Rocket Regiment of the Pakistan Army and is a source of pride for the artillery. These missiles have been made in Pakistan and are used in the battlefield to hit targets beyond the range of heavy artillery. This unit is led by Major Asif Iqbal. अब जो मशीनी दस्ता हमारे सामने से गुजरेगा
اس کا تعلق آرمی ایئر ڈیفنس سے ہے۔ جدید جنگی حالات میں ہوائی قوت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ مؤثر فضائی دفاع کے بغیر پیدل اور مشینی افواج کی عسکری حرکت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل حسنات احمد کر رہے ہیں۔ آرمی ایئر ڈیفنس کا بنیادی مقصد میدان جنگ میں لڑاکا افواج اور اندرون ملک مخصوص اہم اور قومی اہمیت کے مقامات کا فضائی دفاع کرنا ہے اور دشمن کے حملہ آور ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا۔ The Mujahids of the Army Air Defense downed 84 enemy planes during the 1964 and 71 wars and were awarded 21 Sitare-e-Jurat, 25 Tamgha-e-Jurat, 18 Imtiaz Asnad and 1 Tamgha-e-Basalat. It is led by Lieutenant Colonel Hasnat Ahmad. اس دستے میں 35 ملی میٹر آرلیکان ریڈار کنٹرولڈ گنیں بھی شامل ہیں۔ یہ موجودہ دور کا جدید ترین خودکار طیارہ شکن نظام ہے اور ہر قسم کے موسمیہ حالات میں دشمن کے حملہ آور طیاروں کو بر وقت تلاش کر کے ان پر چند سیکنڈ کے اندر فائر گرا سکتا ہے۔ Sky Guard radar. This is a very modern fire-controlled radar that can locate enemy aircraft at safe distance in all weather conditions. Being a fully automatic weapon, it feeds the data to the 35 mm Oerlikon guns. This radar has an inbuilt TV camera that can search for targets. اور یہ ہے جراف ریڈار۔ یہ ریڈار ایک مناسب فاصلے تک دشمن کے مختلف جہازوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس ریڈار میں اپنے اور دشمن کے جہاز میں امتیاز کرنے یعنی IFF کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس وقت مشینی دستے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ The Assault Engineers Battalion. This contingent of mechanical engineers is related with the elements used for attacks on enemies. This contingent is a fine example of a unit of the Corps of Engineers. This unit was formed on 3rd January 1989 and it is being led by Major Abdul Wahid. انجینئرز کور کی ایک ممتاز یونٹ جس میں مختلف قسم کا ساز و سامان نصب کیا گیا ہے۔ اسالٹ ٹریک وے جو حملے کے لیے تیار راستے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم بھی اس دستے کے ساز و سامان میں شامل ہے۔ آپ مختلف قسم کے بریجز بھی دیکھیں گے جو حملہ کرتے وقت یا مختلف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ دستہ استعمال کرتا ہے۔ ان میں ریبن برج بھی ہے جو پانی پر تیرنے والا یورشی پل ہے۔ اسالٹ ٹریک وے جو حملے کے لیے تیار راستے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ This is the ribbon bridge, which is a floating assault bridge, which is used for crossing of tanks and vehicles over rivers and canals. This bridge can be set up without delay by the bridge's own personnel. اس کے بعد AM-50 برج جو ٹینکوں اور گاڑیوں کے لیے دریاؤں، نہروں، خشک نالوں اور دلدلی زمین پر راستہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمام بریجز انتہائی مشکل حالات میں فوج کی نقل و حمل میں اور حرکت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ AM-50 bridge. The AM-50 bridge is used for making tracks for tanks and vehicles on rivers and canals, dry waterbeds or marshes also. آرم وہیکل لانچ برج جو ملکی طور پر تیار کر کے بختر بند فارمیشنز کی ذمہ داری میں دے دیا گیا ہے۔ آرم وہیکل لانچ برج ایک M47 ٹینک پر لگا ہوا ہے جو بختر بند فوجی دستوں کے ساتھ تیزی سے حرکت کر سکتا ہے اور اپنے کیریئر سے ہی چند منٹوں میں مشینی طریقے سے بچھایا جا سکتا ہے۔ انجینئرز اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جس وقت گولہ باری اپنے عروج پر ہو اور ہر طرف آتش و آہن کا کھیل گرم ہو، اس وقت اپنے فوجیوں کی نقل و حرکت کو انتہائی آسان اور باسہولت بنا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔
اب جو دستہ ہمارے سامنے سے گزرنے والا ہے اس کا تعلق آرمی سگنل کور سے ہے اور ان کا نصب العین ہے تیز اور یقین. اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سعید احمد قریشی کر رہے ہیں. Army Signal is responsible for running the communication, and it is keeping itself prepared for any possible aggression by utilizing all its resources. Operating through fiber optic, microwave, satellite and computers, the system of control exchanges is very important. Besides the 1965 and 1971 wars, this unit has worked at length and breadth of the country, from Siachen to Karachi and from Kashmir to Balochistan. The credit for running an efficient telecommunication goes to Army Signals. ان جیپوں پر مختلف قسم کے جدید ترین آلات نصب کیے گئے ہیں جن میں مختلف قسم کے وائرلیس سیٹ ہیں، جن میں میڈیم پاور سیٹ بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ پیٹ کام جو جنگ کی لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال میں جدید موبائل مواصلاتی نظام ہے اور ہمارے حملہ آور افواج کو جال کی شکل میں ہر قدم پر آپس میں رابطے کی سہولت مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد AN/GRC 103. They have saucer-shaped aerial also, and SATCOM and the smaller VSAT. These are satellite dishes for use with communication satellites. اور یہ آپ دیکھیے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا ایک اہم ذریعہ. یہ جدید ترین نظام ہے اور اس سے دور دراز تک کے سگنلز بآسانی حاصل کر لیے جاتے ہیں اور یہ بھی ہماری فوج کی نقل و حرکت میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. The system is used in areas where other means of message transmission is very difficult. یہ وسیع ترین مواصلاتی سیارے کے زمینی اسٹیشن پر نصب کی جانے والی ڈشیں ہیں اور یہ نظام ایسے دور دراز علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں دیگر ذرائع کی خبر رسانی مشکل ہوتی ہے. سگنلز کا یہ دستہ سلامی کے چبوتے کے سامنے سے گزرا اپنے مختلف آلات کی اور ساز و سامان کی نمائش کرتا ہوا. اور اب جو فلوٹ ہمارے سامنے پہنچنے والا ہے یہ KRL فلوٹ ہے. لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر سید ذوالفقار حسین تمغہ امتیاز ملٹری کی قیادت میں پاکستان کے ایٹمی تحقیقاتی ادارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹریز کا فلوٹ جو پرامن ایٹمی پروگرام کے لیے یورینیم کی افزودگی کے علاوہ دیگر جدید آلات حرب کی وسیع پیمانے پر تیاری اور معیاری پیداوار میں مصروف عمل ہے. دفاعی نقطہ نظر سے یہ ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. اس پر رکھے گئے تمام آلات حرب اس ادارے کے ماہر سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی شب و روز کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. From a defense perspective, this is a unique experience. All the weapons on the float are a proof of the continuous and untiring efforts of the scientists, engineers and technicians of the organization who want to make Pakistan an unconquerable fortress. All the equipment you see is made from local resources, but in their operational ability and technical quality, they are as good as any of the developed world. At the front of the float is a 122mm multi-barreled rocket launcher. After the rocket launcher is an anti-tank missile. یہ ہے ملٹی بیرل راکٹ لانچر. راکٹ لانچر کے بعد آپ دیکھیں گے بختر شکن میزائل کو. لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر سید ذوالفقار حسین تمغہ امتیاز ملٹری جو اس فلوٹ کی قیادت کر رہے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں لیزر رینج فائنڈر بھی. اسے دشمن کے اہداف اور ساز و سامان کا صحیح فاصلہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ 25 کلومیٹر تک اپنے ہدف کا صحیح فاصلہ معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. There are 4 people who are carrying the ANZA missile, ANZA. This is a modern ground-to-air missile which can shoot down modern fighter aircraft. This is a guided missile which after firing chases its target. ANZA Mark 1 and Mark 2 can shoot targets up to 6,000 meters. بختر شکن ATGM میزائل انتہائی مؤثر اور تباہ کن. اس کے بعد لیزر رینج فائنڈر. یہاں میں پھر یہ بتاتا چلوں گی تمام ساز و سامان پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی مہارت اور ان کی شب و روز کاوشوں کا ثمر ہیں. صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری صاحب، ان کے ہمراہ موریشس کے صدر ہز ایکسیلنسی جناب قاسم اتیم اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان. The float of NWFP can be witnessed. You can watch it on the screen. Geographically, the province of NWFP is very important for Pakistan. The people of this area are known for their bravery and valor. In front of the float, you are now witnessing the famous Khattak dance, and there's a player playing polo. This gives us a glimpse of the famous polo of Shandur in Chitral. That's a Khattak dance that you're witnessing. یہ ہیں صوبہ سرحد کے رقاص جو مشہور زمانہ کھٹک ڈانس پیش کر رہے ہیں. صوبہ سرحد تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا اہم ترین صوبہ. یہاں رہنے والے اپنی ثقافت، شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں. اور یہ ہے فلوٹ. اس کے اگلے حصے میں ایک گھڑ سوار کو پولو کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ چترال کے علاقے شندور میں پولو کھیل کی ایک جھلک ہے جو اس علاقے کا مقبول ترین کھیل ہے. یہ کھیل چاند کی 14ویں رات کو چاند کی روشنی میں کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. And the float also shows the historical Baloch Regiment, which is actually the center of the action. People have been coming to watch it. The historical monument of Baloch Regiment. And the village life. The women are making bread, but that is not all that they do. They do a lot more than make bread for the families. They go out in the fields to work, and women in Pakistan are taking part in all kinds of activities inside the home and outside as well, serving men side by side for the development of the country. صدر پاکستان موریشس کے صدر کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. دیہاتی زندگی کی ایک جھلک. Beautiful dresses, colorful handkerchiefs, bells all matching red and white. اس رقص کی سب سے بڑی خوبی شمشیر و سنا اور طاؤس و رباب کا حسین امتزاج ہے. Most of the time you would see the dancers holding their hands high, which is a sign of victory. They have swords in their hands. That is again a sign of bravery. The actions show valor and bravery of the men of NWFP. We will see once again a typical scene. اس روڈ پر صوبہ سرحد کی صحافت اور اس کی دیہی زندگی کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے. اور پھر There are some Kailash girls in their unique dresses, very colorful dresses. Remarkable
thing is that the area of Kailash, though maybe developed, has not taken too much from the advancement of the modern world and believes in its tradition. सूबे बलूचिस्तान का फ्लोट, खूबसूरत और शानदार फ्लोट, बलूचिस्तान मादनियात से भरे हुए फलकबोज सुरमई पहाड़ों, वसी और अरीज साहिल समंदर और कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है, जहाँ बहादुर हौसलामंद मुहिब वतन मगर सादा जिंदगी गुजरने वाले कबाइल आबाद हैं, जिनकी वतन अजीज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नाकाबिल बयान है। The dance which is being performed right in front of the float is called Chap. And again the float, that is the dance that I was telling you about, it is called Chap. ये मशहूर बलूची रक्स है, इसकी अपनी शानदार रिवायतें हैं। और ये देखिए दो बलूची जवानों को जो नर सुर पेश कर रहे हैं। बलूची रिवाज के मुताबिक नर सुर में बहादुरों की दास्तानें बयान की जाती हैं। The gypsies of Balochistan, due to the different changes of the weather, migrate from one place to another through the famous historical Bolan Pass, which is very prominent on the float. मुख्तलिफ दस्तकारियाँ जो इस फ्लोट पर बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई गई हैं। नामवर बलोच सरदार जागर खान का किला, जो मकामी फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, और किले के सामने एक कबायली जिरगा दिखाया गया है। And the fishermen too. You can see because it's a coastal area and fishing is not only but one of the ways of earning their bread and butter. That's a fishnet, beautiful fishnet. माहीगीरी यहाँ का अहम तरीन पेशा। पांच दरियाओं की सरजमीन, लहराते सरसब्ज़ शादाब खेतों, हसीन वादियों और बर्फज़ारों का देश पंजाब, जिसका फ्लोट आपकी निगाहों के सामने है। ये आप देख रहे हैं दो इंतहाई खूबसूरत सजे हुए घोड़े, जो लाहौर में मुनक़िद होने वाले मेले मवेशियाँ की अक्कासी करते हैं। And the beautiful dance, Bhanga, being performed on the float and in front of it also. Lovely, bright colors. Beautiful step all together. Oh, that is Shaukat Ali, the famous folk singer from Punjab. पंजाब का दिलकश रिवायती लोक रक्स, accompanied with a dhol, special beat. There's great enthusiasm in the crowd. Camel dancing with the Bhangra dancers. Is that a real camel? नाचने वाले घोड़े और ऊँट हमारे मेले घोड़ों का एक अहम तरीन हिस्सा है। खासतौर से सयाहों के लिए हमेशा दिलचस्पी और तवज्जो का बाइस होते हैं। Famous Nolakha is being shown now. शाही किला लाहौर के शीश महल में वाक़ नौलखा, जिस पर मीनाकारी का मुकाम किया गया है, जो मुगलिया दौर का शाहकार है। The Punjab float brings with it an air of festivity, Hassan, isn't it? पस मंजर में मीनार पाकिस्तान 56 साल आज़ादी पाकिस्तान की याद दिलाता हुआ, जिसकी बदौलत पाकिस्तान वारिस वजूद में आया और आज हम आज़ाद फजा में सांस ले रहे हैं। पंजाब का एक खूबसूरत फ्लोट हमारी निगाहों के सामने से गुजरा। Lot of music in the air. ये है वादी महरान, दरियाए सिंध के देश, सूबे सिंध का फ्लोट। What a beautiful presentation. Dancers in front
colors of peacock. The dresses are the colors of peacock. Would you say something about why they have chosen peacock as their... क्योंकि थर को मोरों की सरजमीन कहा जाता है. I see. मोर अपने तमाम तर खूबसूरत रंगों के साथ और दिलकश अंदाज के साथ अपने पर फैलाए जा वजा महवे रक्स नजर आते हैं. So that is the reason why they have chosen the peacock as a symbol today. Though the peacock are found in many other countries of the world, but they are found in great abundance in the region of Khattak. The people of this region will experience economic growth and prosperity because of the huge amounts of coal which has been discovered in this region, which is wonderful news. सदर पाकिस्तान और दीगर मेहमान गिरामी पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं इन तकरीबात से. लोक फनकारों की टोली जो फ्लोट पर इस वक्त अपने फन का मुजाहरा कर रही है, और ये वो मोर जिसे बड़े दिलकश अंदाज में बनाया गया है अपनी तमाम तर रानाइयों और खूबसूरतियों के साथ. फ्लोट के दरमियानी हिस्से में कराची पैकेज के हवाले से तरक्याती कामों का एक अलामती खाका पेश किया गया है. इस दौर में जो कुछ भी काम किया जा रहा है उसकी एक झलक. तालीम सबके लिए, इल्म की रोशनी आम होने से आइंदा नस्ल एक ताबिंदा और रोशन दौर में कदम रखकर मुल्क और कौम की खिदमत करेगी. It also shows the development of Jinnah Bridge and Leghari Grid Station, Mai Kulachi Bypass, Leghari Hospital, Liaqatabad Overhead Bridge, etc., which would make life very easy in Karachi after the completion of these projects. The sun of happiness is rising in the horizon of Karachi. The days of darkness are over, and soon the people of Sindh and Karachi will witness a life of great prosperity. कराची पैकेज के बाद फ्लोट के एक और हिस्से में थर के इलाके में रहने वाले रिवायती घर दिखाए गए. Education for all, especially primary education. That's why children have been shown in a school environment. तालीम नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है. The sides of the float have been decorated with peacock feathers. ये देखिए थर के इलाके में रहने वालों के रिवायती घर जो वहाँ के लोगों के लिए पूरी कायनात की हैसियत रखते हैं. इन घरों में हुनर और हरफत के नए खाके बनते हैं जो इंसानी ज़िंदगी में न सिर्फ इलाकाई सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी सिंध के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, जो शनाख्त हैं सिंध की. Hassan, is that Alan Faqir singing? Yes. Looks very much like him. ख़वातीन जिनके बगैर तख्लीक़ कायनात का मकसद नामुकम्मल और तस्वीर कायनात बेरंग पाकिस्तानी माशरे में एक नए और बावकार अंदाज में सामने आ रही है. फर्स्ट वीमेन बैंक ख़वातीन की तरक्की का एक बहुत मुनफरिद और वाज़ेह पहलू है. I'm so glad Hassan said that. I'm so glad Hassan said all that. And it's really wonderful. I'm coming from a man. First Women Bank was founded in 1989, and this bank has really helped women of Pakistan in many, many ways. And it has provided approximately 1,095 million of rupees to at least 50,000 women and their families. So women are helping women now, huh? Yes. फ्लोट को ज़रा गौर से देखिए. ये फ्लोट ज़िंदगी की उस कश्ती को, उस नाव को जाहिर करता है जिसके पतवार ख़वातीन चला रही हैं, और ये बाहिम्मत और बाहौसला ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मसरूफ़ अमल है. Absolutely. Thank you so much for saying that. This float represents the boat of life whose sails are operated by women most of the time. बैंक ने जो आसान शराइत पर ख़वातीन को कर्जे फराहम किए हैं उससे ख़वातीन मुख्तलिफ कामों में मशगूल हो गई हैं, और इस फ्लोट पर इन्हीं कामों की एक झलक इंतहाई दिलकश और मौसर अंदाज में पेश की गई है. खुशहाल औरत, खुशहाल पाकिस्तान. I totally agree with you.
This bank was specially established, I think, for women who were afraid to go to banks that were being run by men, not because of any other reason, but women in villages and underdeveloped areas feel a little apprehensive going to very public places. Since this bank is totally operated by women, it is very easy in access. Anybody, any of the women can go there freely without feeling conscious and talk about their problems and get money for small interest and start new businesses, small businesses from their homes. इस आखिरी फ्लोट के साथ ही आज की ये शानदार रिवायती पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड अपने इख्तिताम को पहुंची। आज बहुत बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से आए हुए अफराद, गैर मुल्की सफारती नुमाइंदों और दीगर मेहमानों ने इस शानदार परेड को देखा और उससे लुत्फानंदोज हुए। आप देख रहे हैं सलामी के चबूतरे पर सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी साहब दीगर मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज के ख़ास मेहमानों में मॉरिशस के सदर हिज एक्सीलेंसी जनाब कासिम उतेम, युगांडा की वाइस प्रेसिडेंट जो कल ही पाकिस्तान के दौरे पर यहाँ तशरीफ़ लाई थी, हर एक्सीलेंसी डॉक्टर स्पेसियोजा वंदीरा काजिबवी और तुर्की के कमांडर नेवल फ्लीट्स काबिल ज़िक्र हैं जिन्होंने आज तमाम वक्त इंतहाई सब्र सुकून के साथ और बड़ी खुशदिली के साथ आज की इन तकरीबात को देखा, उससे पूरी तरह उन्होंने लुत्फ़ उठाया। We thank our honorable guests from within country and abroad for witnessing such a wonderful performance. The parade was a performance par excellence, and soon the process of returning would start. The President, Sardar Farooq Ahmed Khan Leghari, and the Prime Minister, Mohtarama Benazir Bhutto, can be seen on the dais with other honorable guests. ये आप देख रहे हैं वो नशस्तें जो इस वक्त भरी हुई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आज की इन तकरीबात को देखने के लिए आए हुए थे और अब मेहमानों की रुखसती का इंतज़ार है। मैं आज की इस कमेंट्री का इख्तिताम हमेशा की तरह अपने दिल और रूह की गहराइयों से उभरने वाली दुआ से कर रहा हूँ जो सिर्फ मेरी ही नहीं पूरी कौम के जज्बात की अक्कास है। ए खुदा, मेरे वतन की सुबहें इसी तरह रोशन और जगमगाती रहें, मेरे वतन की फ़ज़ाओं में धनक रंग यूं ही बिखरते रहें, हवाओं के दोष पर नगमे लहराते रहें। ए खुदा, मेरे वतन के गोशे गोशे में वतन से मोहब्बत, खुलूस और यगानियत के गुलाब खिल उठें और इन गुलाबों की खुशबू से शहर शहर, करिया करिया और आंगन आंगन महक उठे। While I was witnessing all this parade, it was a beautiful experience, and I was thinking of the flags fluttering in the air, and one flag which was very nicely ensconced in the flower beds right in front of us, and I was thinking of all the flags that are present in the hearts of every Pakistani. May we take care of that flag forever. Allah Hafiz.
आज यौम पाकिस्तान इस अज़्म के साथ मनाया गया कि मुल्क को एक जदीद इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। आज दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यकजहती के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराया गया। यौम पाकिस्तान की खास बात मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड थी जो आज सुबह इस्लामाबाद में शाहराह कायदे आज़म पर हुई। सदर जनाब फारूक अहमद खान लघारी और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आमद पर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने उनका खैर मकदम किया। मॉरिशस के सदर जनाब कासिम उतेम और युगांडा की नायब सदर डॉक्टर स्पेसियोजा काज़िबो भी सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर तकरीब में शरीक हुए। सदर ममलिकत सरकारी बग्घी में पहुंचे तो बेगुल बजाकर उनकी आमद का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, बर्री और बहरी फौज के सरबराहों और फ़ज़ाइया के सरबराह के नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। आज़म साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म साहिबा के हमरा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान साहब गया। परेड का आगाज मुसल्लह अफवाज के गार्ड की सलामी से हुआ। सदर ममलिकत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। फ्लाई पास्ट। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक ने फ्लाई पास्ट की क़यादत की। फ्लाई पास्ट में F-16, F-7, मेराज, F-6 और A-5 तैयारों ने हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जनाब फारूक अहमद खान लघारी ने कहा कि पाकिस्तान इलाके में अमन का ख्वाहा है। इसने अपनी आज़ादी और सालमियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और हम अपनी सलामती की ज़रूरियात, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और लोगों की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमें अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अपनी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए हर दम मुस्तैद रहना है। सदर ने कहा कि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात और इलाके में पायदार अमन के क़याम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका पुरअमन हल चाहता है। जनाब फारूक अहमद खान लघारी ने लोगों से कहा कि वो मुत्तहिद होकर मुल्क को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करें। आज मुल्क में जमहूरियत है, सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की हम रिकाब हैं। लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं। कौमी इदारे जड़ें पकड़ रहे हैं। गर्ज़े की जिंदगी के हर शोबे में बेहतरी नजर आती है, लेकिन क्या हमें इसी पर कनात कर लेनी चाहिए या पूरी शद्दुमत के साथ मजीद आगे बढ़ने की जुस्तजू जारी रखनी चाहिए? 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए हमें मजीद मेहनत करना होगी और कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर यकीनन तरजीह देना होगी। हमारी इस तरक्की को कायम व दायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इन मसाइल की तरफ भरपूर तवज्जो दें जो हमारी तरक्की और खुशहाली में रुकावट का सबब बन सकते हैं। हुकूमत अपने तय पूरी कोशिश कर रही है कि इन मसाइल को हल किया जाए, लेकिन हमें मिन हैसुल कौम इन कोशिशों में अपना अपना किरदार पूरी तरह अदा करना है। बाद में पैदल और मशीनी दस्तों ने मार्च पास्ट किया। इनमें पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, सरहद फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान रेंजर्स और मुजाहिद फोर्स के दस्ते भी शामिल थे।
आज सलामी की मशीनी दस्तों की क़यादत T-85-11 AP टैंक के दस्ते ने की। शामिल हो गए हैं। ये टैंक हाल ही में आर्मर्ड कोर इन्वेंट्री में शामिल किया गया है। बाद में बख्तरबंद गाड़ियां जिन पर एंटी टैंक मिसाइल नस्ब थे, मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरी। इन हेलीकॉप्टर्स आर्मी एविएशन के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल और ग्राउंड बैटरी, मॉडर्न मवासलाती निज़ाम, रेडार और दूसरा सामान हर्ब भी मार्च में शामिल था। डॉक्टर A.Q. खान लेबॉर्ट्री कहूटा के फ्लोट ने भी परेड में हिस्सा लिया। फ्लोट पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के अलावा लेबॉर्ट्री की तैयार करदा मसनूआत भी शामिल थीं। आखिर में सूबा सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के फ्लोट्स मुल्क की सकाफत की अक्कासी करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। खेतों, हसीन वादियों और दरियाए सिंध के तेज सूबे सिंध सूबाई दारुल हुकूमतों और मुल्क के दूसरे शहरों में भी यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीबात। पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की शानदार तकरीब हुई, जिसमें पाक फिजाइये के एक चाको चौबंद दस्ते ने रेंजर से मज़ार पर गार्ड के फ्राइज संभाले। गार्ड के फ्राइज संभालने के बाद PAF बेस लाहौर के बेस कमांडर ने पाक फिजाई की तरफ से अजीम फलसफी शायर के मज़ार पर फूल चढ़ाए। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में आज शाम ऐवान सदर इस्लामाबाद में एजाज़ात की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियतों को मुल्क के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने पर मिलिट्री और सिविल एजाज़ात दिए गए। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के अलावा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें भी मौजूद थीं। मजमूई तौर पर 29 हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिए गए। एवान हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सलीम, लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफ़ा कमाल अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद, लेफ्टिनेंट जनरल लहरासब खान, लेफ्टिनेंट जनरल मुमताज़ कुल, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मकबूल, लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान खटक, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल परवेज शरफ, लेफ्टिनेंट जनरल अरशद महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल नसीम राना, एयर मार्शल परवेज मेहदी कुरैशी, एयर मार्शल अलीउद्दीन, एयर मार्शल सैयद शाहिद जुल्फ़िकार अली, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन, लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह और लेफ्टिनेंट जनरल सलाउद्दीन तिरमिज़ी के अलावा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सलीमुल्लाह समेत 8 मेजर जनरल, 3 रियर एडमिरल और 1 एयर वाइस मार्शल को हिलाली इम्तियाज़ मिलिट्री का एहसास दिया गया। कौमी असम्बली के रुकन बेगम नुसरत भुट्टो को जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जिद्दोजहद, इंसानी हुकूक और ख़वातीन की तरक्की के लिए की गई खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ दिया गया। इसके अलावा सिविल अवार्ड्स में बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन जॉर्ज गैलवे को कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करने और पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के सिले में हिलाल पाकिस्तान दिया गया। सऊदी अरब के सनतकार शेख मोहम्मद अहमद अली रज़ा, जिन्होंने पाकिस्तान में हब्कों के मंसूबे में बरवक्त सरमायाकारी करके पाकिस्तान को निजी शोबे में बिजली की पैदावार बढ़ाने में मदद के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ का तमगा दिया गया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर काजी हमायूं को उनकी खिदमत के नतीजे में सितारा शुजात दिया गया। पश्तो गुलकार सरदार अली टकर, मारूफ माहिर तालीम और आर्टिस्ट शोएब हाशमी, बेगम खुर्शीद शाहिद और मुमताज़ अदीब रहमत शाह और कई मुमताज़ साइंसदानों, मुसव्विर, माहिर तालीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के तमगे दिए गए। कराची में अमन की सूरत हाल की बहाली के लिए रेंजर्स और FIA के उन अफसरों और जवानों को तमगा शुजात और तमगा इम्तियाज़ दिया गया, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए।